नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भक्तानां अहम् उद्धर्ता संसारादित्यवादी यत् त्रयोदशोऽथ तत्सिद्धौ तत् ज्ञानमुदीर्यते। द्वादश अध्याय कथित मु भक्तमानंकर संसारोद्धारकारी ଏହି ବାକ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସଂସାରୋଦ୍ଧାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୋପଦେଶାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିବେକାଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକୋକ୍ତ ଅପରା ଓ ପରା ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ନ ଜାଣିବାରୁ ଜୀବ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଚିଦଂଶର ଏହି ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଜୀବର ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପଦବାଚ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ସଂସାର ରୂପ ଶସ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭୂମି ବୋଲି ଏହି ଭୋଗାୟତନ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ବିବେକୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ଈଦୃଶ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୃଷକ ପରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଫଳଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞୟୋର୍ଜ୍ଞାନଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ମତଂ ମମ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପାରମାର୍ଥିକ ଓ ସଂସାରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି। ହେ ଭାରତ, ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ମୋତେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣିବ। କାରଣ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଏହି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପଲକ୍ଷିତ ଚିଦଂଶ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଦେହ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ମୋକ୍ଷ ହେତୁ ବୋଲି ମୋର ଅଭିମତ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଆଉ ଯେ ଜ୍ଞାନ ତାହା ବନ୍ଧନର ହେତୁ, ସୁତରାଂ ବୃଥା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମାତ୍ର। ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରଂ ଯଚ୍ଚ ଯାଦୃକ୍ଚ ଯଦ୍ବିକାରୀ ଯତଶ୍ଚ ୟତ୍ ସ ଚ ୟୋ ୟତ୍ପ୍ରଭାବଶ୍ଚ ତତ୍କ୍ଷମାସେନ ମେ ଶୃଣୁ। ଯଦିଓ ଚତୁର୍ବିଂଶ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ, ତଥାପି ଦେହ ରୂପରେ ପରିଣତ ସେହି ପ୍ରକୃତିରେ ଅହମ୍ଭାବ ରୂପ ଅବିବେକ ପରିସ୍ଫୁଟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦେହରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପତଃ ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ଦୃଶ୍ୟାଦି ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ, ଯେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ବିକାର ଯୁକ୍ତ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ବଳରେ
उद्भूत एवं स्थावर जंगमादि भेदरे जेपरी विभिन्न एवं ସେହି जीवात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः जहाँ एवं जेपरी अचिंत ऐश्वर्य जोग द्वारा प्रभाव संपन्न ता सबु संक्षेप मोठारू श्रवण कर। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप ऋषि माने बहु प्रकार निर्णय करछन्ति। सेमानंक नानाविध वेद वाक्य द्वारा संदेह विनाशक हेतु विशिष्ट ब्रह्मसूत्र पद द्वारा पृथक पृथक भावरे निर्णय करियछन्ति। महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वर्तमान दुईटी श्लोकरे से क्षेत्र स्वरूप कहउछन्ति। क्षित्यादि पंच महाभूत से समस्तंकर कारण स्वरूप अहंकार बुद्धि अर्थात ज्ञानात्मक महत्त्व अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति 10 इंद्रिय मन शब्दादि पंच इंद्रिय विषय यही 24 तत्व आउ इच्छा द्वेष सुख दुख संघात अर्थात शरीर चेतना अर्थात ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति एवं धैर्य यही इंद्रियादि विकार सहित क्षेत्र संक्षेप कुहागला। अमानिप्रमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहम् इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभैष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतीर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं जगतोऽन्यथा। वर्तमान 5टी श्लोकरे पूर्वोक्त क्षेत्रर अतिरिक्त ज्ञेय शुद्ध क्षेत्रज्ञर सविस्तार वर्णना करिवा पाई तत्व ज्ञानर साधन मान कहउछन्ति। अभिमान शून्यता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता गुरु सेवन बाह्याभ्यंतर शुचि धैर्य अर्थात साधु मार्ग निष्ठा आत्म संयम विषय वैराग्य निरहंकारत्व जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रवृत्ति दुख दोषर पुनः पुनः आलोचना पुत्र कलत्रादिरे अनासक्ति पुत्रादिंकर सुख दुःखरे मु सुखी ओ दुखी एपरि बोध न करिवा एवं इष्ट एवं अनिष्ट प्राप्ति सर्वदा चित्तर समभाव मोठारे एकांत भक्ति विशुद्ध चिर प्रसादकर स्थान रे अवस्थान प्राकृत जन समाज प्रति विराग अध्यात्म ज्ञान निष्ठा एवं तत्व ज्ञान प्रयोजन आलोचना यह ज्ञान साधन बोला जाए। जहाँ यार विपरीत तहा अज्ञान अतएव सर्वदा वर्जनीय अटे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुतिम् अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। एही साधन द्वारा जहाँ ज्ञातव्य ताहा 6 श्लोक कहउछन्ति।
ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତାହା କହୁଛି। ଯାହା ଜାଣିଲେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରେ। ତାହା ଅନାଦି ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହା ସତ୍ ନୁହେଁ କି ଅସତ୍ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ମୁଖରେ ବା ନିଷେଧ ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣର ତାହା ଅତୀତ। ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦଂ ତତ୍ ସର୍ବତୋକ୍ଷି ଶିରୋ ମୁଖಂ ସର୍ବତଃ ଶ୍ରୁତିମଲ୍ଲୋକେ ସର୍ବମାବୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତି ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମର ପରାଶକ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ସର୍ବାତ୍ମତା ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ହସ୍ତ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ସର୍ବତ୍ର ନେତ୍ର ମସ୍ତକ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ, ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସାରର ସର୍ବସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତଂ ଅସକ୍ତଂ ସର୍ବଭୃତ୍ଚୈବ ନିର୍ଗୁଣଂ ଗୁଣଭୋକ୍ତୃ ଚ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିରେ ବିଷୟାକାରରେ ପ୍ରକାଶମାନ, ଅଥଚ ସ୍ୱୟଂ ସମୁଦାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିହୀନ ସଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥଚ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଆଧାରଭୂତ, ସ୍ୱୟଂ ଗୁଣହୀନ ଅଥଚ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣର ପାଳକ। ବହିରନ୍ତଶ୍ଚ ଭୂତାନା ଅଚରଂ ଚରମେବ ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱାତ୍ ତଦବିଜ୍ଞେୟଂ ଦୂରಸ್ಥଂ ଚାନ୍ତିକେ ଚ ତତ୍। ସେହି ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ, କଟକ କୁଣ୍ଡଳାଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି, ତରଙ୍ଗରେ ଜଳ ପରି ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ସେ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ହିଁ କାରଣାତ୍ମକ, ରୂପାଦି ବିହୀନ ବୋଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତେଣୁ ଅବିଜ୍ଞେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଦୂରସ୍ଥ, କାରଣ ସେ ସବିକାର ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷରେ ଅପରୋକ୍ଷ ହେତୁରୁ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ଅଟନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତଂ ଚ ଭୂତେଷୁ ବିଭକ୍ତମିବ ଚ ସ୍ଥିତଂ ଭୂତ ଭର୍ତ୍ତୃ ଚ ତଜ୍ଜ୍ଞେୟଂ ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ଚ। ସେହି ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାତ୍ମକ ଭୂତମାନଙ୍କର କାରଣ ରୂପରେ ଅଭିନ୍ନ ଅଥଚ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁମିତ। ସେ ସ୍ଥିତି କାଳରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ନାନା ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷାମପି ତଜ୍ଜ୍ୟୋତି ସ୍ତମସଃ ପରମୁଚ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟଂ ହୃଦି ସର୍ବସ୍ୟ ବିଷ୍ଠିତମ୍। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶକ ଅଟନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ଅତୀତ ଅଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶମାନ ଜ୍ଞାନ, ସେ ରୂପାଦି ଆକାରରେ ଜ୍ଞେୟ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇତି କ୍ଷେତ୍ରଂ ତଥା ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଚୋକ୍ତଂ ସମାସତଃ ମଦ୍ଭକ୍ତ ଏତଦ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ମଦ୍ଭାବାୟୋପପଦ୍ୟତେ। ଅଧିକାରୀ ଓ ଫଳ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରାଦିର ଉପସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମହାଭୂତାଦି ଧୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଅମାନିତ୍ୱାଦି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନାଦି ଠାରୁ ବିଷ୍ଠିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞେୟ
संक्षेप कहली मो भक्त यह जानी मो भाव प्राप्तिर योग्यता लाभ करन्ति। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। वर्तमान पूर्व अंगीकृत तत्क्षेत्रम जद्विकारी इत्यादि श्लोक कथित प्रकृति और पुरुष जे संसार हेतु ए पांचटी श्लोक रे कहउछंती प्रकृति और पुरुष उभयं को अनादि बोली जानिबो। देहेन्द्रियादि विकार एवं सुख दुख आदि गुण परिणाम प्रकृति समूहरु जन्म बोली जानिबो। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। विकार माने प्रकृतिरु जात एहा देखाई पुरुष जे संसार हेतु ताहा एठारे कहउछंती। कार्य अर्थात शरीर और कारण अर्थात सुख दुखादि साधन इंद्रिय समूह एमानंकर कर्तृत्व विषय प्रकृति ही कारण। पुरुष अर्थात जीव शरीरादिकृत सुख दुख प्रभृतिर भोग संबंध रे हेतु बोली कहन्ति। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसत् योनि जन्मसु। अभिकारी एवं जन्म रहित पुरुषर भोक्तृत्व किपरि संभव ताहार उत्तर रे कहउछंती जीव प्रकृतिर कार्य देहरे अवस्थित हेबारु प्रकृतिजात गुण अर्थात सुख दुखादि भोग करन्ति। किंतु पुरुष मानंकर सत असत योनि रे सत देवता असत पशु प्रभृति योनि रे जे जन्म हुए शुभाशुभ कर्मकारी इंद्रिय मानंकर संग ही ताहार कारण अटंती। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। प्रकृतिर अविवेक हेतु पुरुषर एही संसार किंतु प्रकृति रे पुरुषर संसार नाही। एथिपाई पुरुषर स्वरूप कहउछंती। एही प्रकृतिर कार्य देहरे पुरुष वर्तमान थाई सुद्धा प्रकृति ठारू संपूर्ण भिन्न अर्थात प्रकृतिर गुण रे लिप्त नुहे। कारण से उपद्रष्टा अर्थात निकट रे थाई साक्षी, अनुमंता अर्थात अनुमोदक, भर्ता अर्थात विधानकर्ता, भोक्ता अर्थात पालक, महेश्वर अर्थात ब्रह्मादिंकर मध्य अधिपति एवं परमात्मा अर्थात अंतर्यामी अटंती। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान मानंकर प्रशंसा एठारे करुछंती। जो व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार रे पुरुष को एवं गुण सहित प्रकृति को जानती से सर्वथा अर्थात जे कोनोसी अवस्था रे थिले मध्य पुनर्बार जात होंती नाही। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। एहिपरि विविक्त आत्मज्ञानर नानाविध साधन कहउछन्ति। केही केही ध्यान द्वारा आत्मा को देह मध्य रे निज मन रे देखंती। केही केही सांख्य योग द्वारा अर्थात प्रकृति पुरुषर प्रभेद आलोचना द्वारा आउ केही केही निष्काम कर्म योग द्वारा आत्मदर्शन करन्ति। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अति
मंद अधिकारी मानकर निस्तार उपाय एठारे कहउचंती केही केही एपरी योगादि मार्ग रे आत्मा को साक्षात करिवार उपाय न जानि पारी आचार्य मानक ठारू उपदेश क्रम रे श्रवण करी उपासना करंती सेमाने मध्य श्रद्धा सहकारे उपदेश श्रवण करी कर्म करंती बोली संसार रु मुक्ति लाभ करंती। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। सांख्य योग सविस्तार रे कहउछन्ति हे भरतर्षभ जहा किछि स्थावर जंगमात्मक पदार्थ उत्पन्न हुए से सबु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग रु जात बोली जानिबो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्य स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अविवेक जनित संसारोत्पत्ति वर्णना करी ताहार निवृत्ति निमित्त प्रकृति प्रवृत्ति रु भिन्न आत्मदर्शन संबंध रे कहउछन्ति। स्थावर जंगमादि सर्वभूत रे समभाव रे अवस्थानकारी एवं विनश्वर पदार्थ मानकर अवस्थित सेही अविनश्वर परमात्मा को जे जानि पारंती से सम्यक द्रष्टा अटंती। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जेहेतु ज्ञानी व्यक्ति परमेश्वर को सबुठारे संपूर्ण रूपे रहिबार देखी आपे आत्मा द्वारा अर्थात अविद्या द्वारा आत्मा को बा सच्चिदानंद रूप परमात्मा को समाच्छादित करी विनष्ट करती नहीं तेणु से परम गति को प्राप्त होती। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः जः पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति। शुभाशुभ कर्म हेतु वैषम्य देखा जाए तेबे आत्मार समत्व किपरि संभव यह आशंका करी कहउछन्ति। प्रकृति अर्थात देहेन्द्रियादि रूप रे परिणत होई सब प्रकार रे समस्त कार्य संपादन करे एवं आत्मा निजे किछि करे नाही जे परि जानंती से सम्यक दर्शन करंती अन्य केही नुहंती। यदा भूत पृथक भाव नेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। भूतगण प्रकृतिर विकास मात्र तेणु मूल प्रकृति अभिन्न। भूतगण रे भेद थिले सुद्धा जे आत्मगत भेद न देखंती से ब्रह्मत्व प्राप्त हुअंती। एथिबाई एठारे कहउचंती आत्मदर्शी जति जेतेबेले स्थावर जंगमादि भूत मानंकर पृथक पृथक भाव गुड़िकु प्रलय समय रे एक स्थ अर्थात एकमात्र ईश्वर शक्ति रूपा प्रकृति रे अवस्थित बोली मने करंती एवं सृष्टि काल रे सेही प्रकृति रु भूत मानंकर पुनर्बार आविर्भाव दर्शन करंती सेतेबेले से प्रकृति रूप सर्वभूत रे अभेददर्शी हुई पूर्ण ब्रह्म हुअन्ति। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तथापि आत्मार संसारावस्था रे देहादि संबंध हेतु कर्म एवं कर्म फल जात सुख दुखादि निमित्त वैषम्य अनिवार्य। तेबे समदर्शन किपरि संभव एथिपाई कहउछन्ति हे कौन्तेय आद्यंत विहीन निर्गुण बोली एही परमात्मा सकल प्रकार विकारहीन अतएव से देहरे थाई सुद्धा किछि करे नाही तेणु कर्म फल रे लिप्त मध्य हुए नाही। यथा सर्वगतं सोक्ष्या आकाशं नोपलिप्यते
सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते। दृष्टांत सहिତରେ ଏହାର ହେତୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ପଙ୍କାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଆକାଶ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି ପଙ୍କାଦିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବା ଅଧମ ସର୍ବବିଧ ଦେହରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମା ଦୈହିକ ଦୋଷ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। असंगत्व हेतुरु निर्लिप्तता प्रदर्शित हैला। प्रकाशक बोली से जे प्रकाश्य धर्म लिप्त नुहंती ताहा मध्य रवि दृष्टांत द्वारा कहउछंती। हे भारत, जेपरी एकमात्र सूर्य समग्र ब्रह्मांड को प्रकाश करिसंती, सेपरी क्षेत्री अर्थात परमात्मा एकाकी देह समुदाय को प्रकाशित करंती। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषाम भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम। अध्यायर अर्थ उपसंहार करी कहउछंती, जेउमाने उक्त प्रकार रे क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञर पार्थक्य एवं भूत मानंकर प्रकृति एवं तहिरु मोक्षर उपायभूत ध्यानादि विवेक ज्ञान रूप चक्षु द्वारा जानती, सेमाने परम पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होइथांती। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।